wow. Oh, wow, what a nice. Yan guys, alisin natin. Kumain ka na, missionary? Kumain ka na ba? Thank you po. Guys, thank you so much everyone. Thank you for the gifts. Wait lang. Ang hirap kasi ng ilo ko guys. Ayaw makisama. Ayaw, sawakan ka lang. Hello Matthew. Hello po. Ah? Wala na talaga dito. Ano yung wala na talaga dito? Pinagsasabi mo, hello to 7-3. Hello Ann. Hello guys. Good morning. Ay, good afternoon pala. Bye. Hello. Hi, Oblak. Hi, Wanted. Yung sinasabi mo na kung kumain. Ano kumain? Ah? Ay, oo, malas na. Nagsugal na naman siguro ulit yan. Ano ulit kasi pagod pa sa sugal? Ano ulit nagsusugal? Ako malas din eh. DM, Ernest, or other. Let's set her. Why? Drop muna. Drop mo naman ako, guys. Charot. Guys, help me to check 4-star, please. Help niyo ako, guys. Magpa-4-star pero next year, sayang. Ano? Why? Why daw? Sabi ni admin. Hi everyone, listen to me now. Welcome to my life. Thank you, kuya. Tapalo, kuya. Like it. Oh, grabe lang sa iPhone. So, like it niya pa. Thank you. Thank you, kuya. Thank you, kuya. Thank you, guys. For better Explore complex. Sana okay ka lang? Hi, thank you, Nightwish. Thank you, Nightwish. Thank you so much. Ito mga bagsak nyo, guys. Okay, drop pins. Diba? Admin, drop pins dapat. Thank you, Nightwish. Love you, Nightwish. Guys. Thank you. Hi, Andy. Hello, Bisahaya. Hello. Good afternoon, everyone. Admin, anong gawa mo, admin? Thank you, everyone, sa pag-tap na siya at pag-send ng gifts. Thank you po. Na-appreciate ko talaga kayo sobra. Sana, guys, may dumating na angel, no? Help niya ako magpa-first time. Hello, boss. How you doing? Kay Nightwish. Thank you, kuya. Thank you kay Jack. Thank you so much, guys. Hello, Mr. Cool. Hi. Hi, Master. Hi, Master. Hi, everyone. Good afternoon, everyone. Ano, may dumating na angel. Tulungan ako magpa-4-star. Ano sabi ni Master? Nakapon ako. Tapon din na pala. Oo, kapon ikaw. Tapon ka na ngayon, Master. Hello, Jason. Hi. Grabe naman yun. Hello, ako Alex Stewart. Hello, Tarils. Grabe naman niya. Hello, Nell. Hello, Sage Dragon. Hello, Jakin. Hello, Soldy. Hi. Hello po, Bentus. Guys, help niyo ako magpa-4-star, guys. Kaya ba? Sana kasi may angel na dumating, no? Hello, thank you, Jetsub. Thank you. Thank you. Huwag kasi maniwala sa mga Hindi naman ako agad naniniwala. Diba? Guys, thank you, guys, ha. Sana talaga may angel na dumating talaga. At makapag-ano na ako, guys. Makapag 4-star ba? Diba? 4-star. 4-star. Hello, Duel. Ang hirap nito, guys. Walang ano. Basta malapagan nitong ilaw. Ayan, ganyan. Ay, ganyan na lang. Okay lang ba? Hindi ko try makita. Binabasa niya, nagsakit mata ko. Ang sabi? Ang sabi niya? Ano yun?
Bibo, di ba? Marami kasing gago sa Bibo, guys. Kaya dapat nag-iingat tayo. Hello, everyone! Guys, patap na screen and share the like, guys. Hello, Mago Carp. Thank you po. Kain po. Ano po ulam niyo, kuya? Hello, everyone. Di ko na itong na lang sa live ko. Hello, AT. Hello, ID. Puro mga ID to. Huwag mo ko igaya dun. Talaga ba, Master? Hello, Kevin Grenly. Hi, shout out sa inyong lahat. Magandang tanghali. Hello, baby Puerto Rico. Guys, help niyo ako magpa 4-star, guys, please. Baka naman, guys. Baka may, anong masarap? Adobong baboy or kaldag ng tomboy? Pwede po. Grabe naman sa kaldag ng tomboy. May ka ba sa tomboy, kuya? Hello, Alex. Guys, help nyo na ako magpa 4-star. Shut. Ayun siya, guys. Hello, Silent. Hope and positivity. Shut up. But when you focus on doubts and fears, Hello, Sipita. Hello, Voice Idol. Hello po. Good afternoon po. What's up na screen, guys? Please. Oy, thank you, ah. Thank you, guys, sa pag-send ng gifts, ah. Hello, Bes. Siyempre, mag-live na lang tayo kaysa magtulog. Tulog minsan ka, balance ba? Live, tulog. Kaysa mag-gala-gala, guys. Tatag ka mag-live. Hello, pa. Hello, Nicer. Hello, John Walters. Kaya nga, di ba, admin? Pa-4-star na ako. Pa-4-star. Sana may angel from heaven. Maka-4-star ako, guys. Oh. 3K yan, guys. 3K. Ay, 5K ba? Bago Ay, ilan pa kailangan na admin pa? Ay, 3K pa para makaano ako. 4-star. Dahil ate, huwag maniwala kay Masterman niya kasi. Okay po, kilala niyo pala yan siya. Lang, grabe mo pala kasi Master. Manyakas ka pala talaga, Master. Filipina, yes. I'm Filipina. Hello, Telpi. Guys, can you please help me magpa 4-star? 4-star, mahilig yan makipag-call. Ala, kick mo yan, di ko kalala. Ala, mahilig pa makipag-call, Master, ah. hope and positivity. Go, Master, ah. Even the toughest days feel lighter. Go, Master, ah. Hello, Sidekick. Welcome back, mga bebe ko. Welcome back sa live ko. Oh my God! Ano yan? Kala ko yan. Hello, matanda na yan. Oh, matanda ka na do. Dami mong bash, Master. Kick mo yan. Hello po, Nacer. Hello po sa mga nagpapasok sa aking live. I love you all. Matanda man niya kasi. Hello, Justin. Thank you po sa pag-follow. Hello, Pratt. 3.1k, Pratt. Hello. Hello, Anso. Ulit na tayo, diba? Ay, discipline. Hello po. Hello, Big Boss. Alam, mag 3 hours na pala ako dito. Siyempre, sayang yung oras. Yung kaklase ko nga ko, tali siya. 20k ata yung siyempre na ngayon. Hello, Dudu. Hello, thank you po. Guys, help nyo ako, guys, magpa-4-star, guys. Aray mo, kawa ka naman, Master, dahil binabash ka. Hindi ako Bisaya. Ala, thank you, missionary. Thank you, missionary. Thank you, missionary. Sabi, hulog talaga na langit si missionary, guys, oh. Ay, grabe si missionary, guys. Follow nyo nga yan si missionary. Wow, thank you, missionary. Thank you, missionary. Missionary. Ay, thank you. Ala, missionary. Thank you, missionary. Follow nyo si missionary, guys. Hello po, missionary. Thank you. Hello po, Mapel. Ay, hello, thank you, missionary. Hello, grabe, tinagtag ni missionary. Hello, Undergo. Hello, baby master. Check mo, Pim. Ano yun?
Love you. Thank you, missionary. Missionary, guys. Grabe yung bait, guys. Follow niyo si missionary. Dali na. Tapos hindi niyo ako. Thank you, missionary. Sana our blessings to come. Pumaldo ka pa mamaya. Sana pumaldo ka ng mas malaki. Thank you, missionary. Mag-out ka na. Mag-out ka na ba? Thank you, Nacer, sa pag-tap na screen. Hello, Esme. Thank you po, everyone. Sorry, pumaldo ka pala. Maya, sige. Huwag ka makipag-gulin ate kay Master. Magiging collection ka niya. Oo, hello. Bumaan sa'yo, Big Boss. Grabe sa missionary. Thank you, missionary, Ingat ka palagi. Thank you so much. Hey, Dario. Hello, Edisa. Talaga ba, host? Ano ka? Hindi ko maano yung ano. Kalma, huwag kayong mag-away dito, guys. Huwag kayong mag-away. Thank you po sa pag-tap ng screen. Di mo bakit... Ay, nako, si admin yung pinapaki ko dyan. Si admin yung nag-monitor dito sa live ko, hindi ako. Hello, Carter. Hello, Pascal. Missionary, kumain ka na ba? Thank you po. Alam nyo guys, kahit pa isa-isa lang yung mga sinasend nyo, malaking blessings na yan, tulong na yan. Ay! About to. Ano about to? Guys, pa-firster nyo ako, guys. Master! Hindi yung puro galit ka dyan, Master. Bagsak ka nga dyan, Master. Joke lang. Guilty si Master kasi totoo. Huwag kayong mag-away, guys.